पिछले लेक्चर के इख्तिताम में एक सवाल उठा था कि आखिर क्यों मेडिकल कम्युनिटी के लोग आज भी कैनन ऑफ मेडिसिन के हकीकी फलसफे से ना आशना हैं। हालांकि ये किताब तो 18वीं सदी तक दुनिया भर में ऑफिशियल मेडिकल कुरिकुलम का हिस्सा रही है। इस सवाल के जवाब जानने के लिए हमें बस कैनन ऑफ मेडिसिन के उस पहले तर्जमे का जायजा लेना होगा जिसे अरबी जुबान से किसी और जुबान में करके पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया गया। दरअसल कैनन ऑफ मेडिसिन का पहला तर्जमा 13वीं सदी में लातीनी जुबान में किया गया, जिससे फिर बाकी ज़बानों में खुसूसन इंग्लिश में मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस करके दुनिया भर में फैला दिया गया। जब मैंने फर्स्ट लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ कैनन ऑफ मेडिसिन के बारे में तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये वो तर्जमा था जिसके बारे में डॉक्टर डोनाल्ड कैम्बल ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में मुनक्किद होने वाली रिसर्च कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैनन ऑफ मेडिसिन के लैटिन ट्रांसलेशन इब्न सीना के ख्यालात को सही तौर पर पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो गलतियों से भरे हैं। चलें, ये तो एक हेरसे एविडेंस यानी सुनी सुनाई बात हुई, मगर जब मैंने अपने तौर पर कैनन ऑफ मेडिसिन की पहली लैटिन ट्रांसलेशन को ढूंढकर उसका तज्जिया किया तो पता चला कि ये अल कानून फिल तिब का लफ्ज बाय लफ्ज अरबी से लातीनी जुबान में तर्जमा नहीं बल्कि उसका लातीनी जुबान में बहुत ही महदूद और खाम खुलासा है। मिसाल के तौर पर अगर यूरिन कलर के नेम्स की बात करें तो उसमें असफर उतरजी को लैटिन वर्ड रूफस में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि बाद में इंग्लिश वर्ड फाइन गोल्ड के तौर पर ट्रांसलेट कर दिया गया, जबकि इसका असल ट्रांसलेशन सिट्रोन येलो बनता है। इसी तरह असफर तिबनी को लैटिन वर्ड सब रूफस में ट्रांसलेट कर दिया गया है, जो कि बाद में इंग्लिश वर्ड लेस गोल्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया, जबकि इसका असल ट्रांसलेशन स्ट्रॉ येलो बनता है। और इसी तरह इसमें इब्न सीना के बताए हुए 30 रंगों को यकजा करके 21 रंगों की सूरत में बयान कर दिया गया है, जो कि जाहिर करता है कि डॉक्टर डोनाल्ड कैम्बल ने दुरुस्त फरमाया था कि कैनन ऑफ मेडिसिन के लैटिन ट्रांसलेशन इब्न सीना के ख्यालात को सही तौर पर पेश नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि यह तर्जुमा 13वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी तबीब और मुहक्किक आर्नल्ड डी विल्लानोवा ने किया था, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा दानिश्वर समझा जाता था। उन्होंने कई तिब्बी और ईसाई मजहब की किताबों के लैटिन ट्रांसलेशंस किए, मगर इस फन पर कमाल महारत न होने की वजह से उनके तराजुम के बारे में यही राय कायम की गई है कि ये नाकिस तराजुम है। ताहम विल्लानोवा की असल वजह शोहरत उनका इब्न सीना पर अंधी तनकीद करना बना। इब्न सीना के बारे में उनका एक तनकीदी जुमला बहुत मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि एविसीना वाज अ प्रोफेशनल स्क्रिबलर whose misinterpretation of Galen stupefied the European physicians। यानी इब्न सीना तो एक पेशावर लिखारी था जिसने जालिनूस की गलत तशरीह करके यूरोपियन स्कॉलर्स को बेवकूफ बनाया। यहां मैं ये वाज़िया करना चाहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि इस बात में कोई शक नहीं कि इल्मी दुनिया में तनकीद एक इंतहाई अहम अमल है। इल्मी मिरास को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तालिब इल्म के अंदर जिस तरह इल्म हासिल करने की जुस्तजू और लगन पैदा होनी चाहिए, उसी तरह उसको अपने अंदर तनकीद का दाया भी पैदा करना चाहिए। मगर ये तनकीद दरअसल तनकीह की हैसियत से होनी चाहिए, जिसे उर्फ़े आम में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। मगर विल्लानोवा का इब्न सीना को प्रोफेशनल स्क्रिबलर कहना हरगिज एक इल्मी तनकीद नहीं, क्योंकि ये तनकीद तनकीह की हैसियत से नहीं बल्कि तनकीस यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हैसियत से की गई है। ये इब्न सीना की जात पर इल्जाम तराशी के सिवा और कुछ नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कुछ लोग किसी सहाफ़ी को लिफाफा सहाफ़ी कहकर उसके काम और शख्सियत को महज इस्तेहज़ा और इस्तख़फ़ाफ़ का निशाना बनाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा तजस्सुस की बात थी कि मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े मुफक्कर पर इतना बुरा इल्जाम लगाया गया, मगर क्या आज तक किसी ने इसका जवाब तक नहीं दिया। और फिर मुझे तहकीक करने पर पता चला कि इस इल्जाम तराशी के 700 साल बाद 1980 में जब यूनेस्को ने इब्न सीना की 1000 ईयर्स एनिवर्सरी मनाई तो उन्होंने दुनिया भर के स्कॉलर्स को इब्न सीना के बारे में कुछ लिखने की दावत दी। उन स्कॉलर्स में से एक मर्द मुजाहिद शहीद हकीम मोहम्मद सईद भी थे, जिन्होंने इब्न सीना को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन के बारे में तहकीकी मकाला लिखा। और उसी मकाले में उन्होंने विल्लानोवा की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि Why not the European scholars came out with their own interpretation of Galen? यानी यूरोपियन स्कॉलर्स ने खुद जालिनूस को पढ़कर उसकी तशरीह क्यों नहीं की। अब जो लोग हकीम सईद की राइटिंग स्टाइल से वाकिफ हैं
وہ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ ان کی اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ جائیے اور پڑھیے جالینوس کے فلسفے کی وہ تمام تشریحات جو ابن سینا کے علاوہ کسی اور نے کی۔ آپ کو جگہ جگہ کنسپچل فیلسیز یعنی نظریاتی اختلافات کی بھرمار ملے گی، جن میں سے چند ایک کو پچھلے لیکچر میں یورین چارٹس کا تجزیہ کر کے میں نے واضح کیا تھا، اور ایون جدید دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی یونیورسٹی آف اپلیکا کی طرف سے شائع ہونے والے ریسرچ پیپر میں بیان کیا گیا ہے کہ the color of sanguine is yellow and the color of choleric is pink and red۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ سینگوین خلط دم کو کہتے ہیں اور دم یعنی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز میں موجود ہیموگلوبن کا آئرن آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو اس کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو وہ جاندار جن کے خون میں ہیموگلوبن کی بجائے ہیموسائنن ہوتی ہے، جیسا کہ آکٹوپس اور مکڑیاں، تو ان میں آکسیجن آئرن کی بجائے کاپر سے بائنڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض چھپکلیوں میں ہیموگلوبن کی بجائے بلی ورڈن ہوتا ہے جو آکسیجن کے ساتھ مل کر خون کو سبز رنگ دیتا ہے، جبکہ کالرک خلط صفرا کو کہتے ہیں جس میں بلیروبن کی وجہ سے اس کا رنگ یلو ہوتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ فلسفہ طب پر تنقید کرنے والوں نے تو تنقید کا پہلا اصول ہی نظر انداز کر دیا ہے، جس کے مطابق جس شخص کے کام پر تنقید کرنی ہے سب سے پہلے اس کے بنائے استدلال کو پرکھنا اور اس کے مقدمات میں باہمی ربط کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور اگر کچھ غلطی واضح کرنی ہو تو لب و لہجہ ورڈکٹ یا فتوے دینے کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس اصول کو نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ استدلال یعنی لاجک اور منطق کے میدان میں بالکل بونے ہیں، اس لیے ان کو اپنے نظریات کو منوانے کے لیے اگلے شخص کو استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنانا پڑ رہا ہے۔ ابن سینا کے فلسفہ طب کے بارے میں بھی جو خاصا تضاد پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت کم لوگوں نے ابن سینا کے فلسفہ طب کو خود سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں نے تو دوسروں کی رائے پر ہی سر تسلیم خم ہو کر تنقید برائے تنقید کا رویہ اپنایا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں بھی مختلف علمی حلقوں میں یہی روش اختیار کی گئی ہے۔ یہاں ہم نے ابن سینا کے نام پر ایویسینا میڈیکل کالج تو بنا دیا، مگر اس کالج کی لائبریری میں بھی ابن سینا کی کینن آف میڈیسن موجود تک نہیں۔ اس کو پڑھنا یا اس پر تحقیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی ہاں، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب میں نے کینن آف میڈیسن پر تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ کینن آف میڈیسن کے پورے 5 والیومز کی انگلش ٹرانسلیشن پورے پاکستان میں کہیں بھی میسر نہیں۔ بالآخر میں نے ہمدرد یونیورسٹی کی بیت الحکمہ لائبریری کو خط لکھا اور پھر وہ کتاب امریکہ سے امپورٹ کروائی گئی، جس میں اس وقت قریباً 2 لاکھ کا خرچ آیا۔ ہاں، البتہ پاکستان میں القانون فی الطب کے 5 والیومز کا اردو ترجمہ شائع ہوتا ہے جو کہ انڈین رائٹرز نے کیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسفہ طب کی علمبردار کہلانے والی ڈگری ایف ٹی جے اور بی ایم ایس کے کریکولم میں بھی القانون فی الطب کے 5 والیومز کو شامل نہیں کیا گیا۔ طب کے اسٹوڈنٹس کو کریکولم میں کینن آف میڈیسن کی بک 1 جسے بک آف پرنسپلز کہا جاتا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس فلسفہ طب کے بنیادی اصولوں سے تو آگاہ ہو جاتا ہے، مگر ان اصولوں کو کس طرح مرض کی تشخیص اور علاج معالجے میں اپلائی کرنا ہے اس کی سمجھ اسے تب تک نہیں آ سکتی جب تک وہ باقی کے 4 والیومز کو خود سے نہ پڑھ لے، جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں طب کی پریکٹس ہر طبیب اپنی سمجھ سے کر رہا ہے اور فلسفہ طب کے مطابق پریکٹس کرنے والے طبیبوں کی تعداد مٹھی بھر رہ گئی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ ابن سینا کے فلسفہ طب کے مطابق یورین چارٹس بنانے سے پہلے مجھے کینن آف میڈیسن کے 5 والیومز میں یورولوجی کے سیکشنز کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہوگا۔ یورولوجی کینن آف میڈیسن کے 5 والیومز میں ڈیفرنٹ مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ مثلاً بک 1 میں یورولوجی کے مضمون پر 18 چیپٹرز دیے گئے ہیں، مثلاً انیٹمی آف یورینری سسٹم، میکانزم آف یورین فارمیشن، یورین پر موسموں کے اثرات، یورین کے معائنے سے کون کون سی امراض کی تشخیص کی جاتی ہے، یورین دیکھ کر کیسے تعین کیا جا سکتا ہے کہ کس وقت اور کتنی دیر تک ورزش کرنی چاہیے، یورین سے امراض کی ابتدائی علامات کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور ہیٹ سٹروک کا یورین سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح بک 2 جسے کتاب المفردات یعنی بک آف سمپل ڈرگز کہتے ہیں، اس میں یورینری سسٹم کی متعدد بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی 65 ڈرگز فرام پلانٹ سورسز، 8 ڈرگز فرام اینیمل سورسز اور 4 ڈرگز فرام منرل سورسز کا ذکر کیا گیا ہے۔ بک 3 جسے بک آف اسپیشل پیتھولوجی کہا جاتا ہے، اس میں رینل ڈیزیزز پر ایک مکمل یونٹ دیا گیا ہے جس میں مختلف ٹاپکس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ یورینری بلیڈر کے انیٹمی کے سیکشن میں ابن سینا نے اصحاب الرباط کا نظریہ پیش کیا،
जो कि हमें बताता है कि मसाने के उजलात अपनी लचक के लिहाज से लैपलेस लॉ यानी टेंशन ऑन वॉल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इब्ने सीना ने 2-फेज ब्लैडर फिलिंग मैकेनिज्म का भी नजरिया दिया, जिसे बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के रिसर्चर डॉक्टर योशिमुरा ने तफसीलन बयान करके पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनवाई। मजीद इब्ने सीना ने बुक 3 में मसाने की 7 बीमारियों के बारे में तफसीलन लिखा है। मसाने और गुर्दे की पथरी में फर्क भी वाजिया किया और एनाटमी सेक्शन में मर्दों की यूरेथ्रा में 3 कर्वेचर जबकि औरतों की यूरेथ्रा में 1 कर्वेचर होने का बताया, जिसे जदीद दौर की तहकीक भी दुरुस्त मानती है। इसके अलावा बुक 3 में यूरिन पर भी एक मुकम्मल बाब दिया गया है, जिसमें पोलीयूरिया, ओलिग यूरिया, तकतीरुल बॉल, सलसल बॉल, पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और दमुल बॉल यानी हिमचोरिया जैसी अलामात की वजाहत की गई है। जबकि बुक 4, जिसे बुक ऑफ स्पेशल डिजीजेस कहा जाता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बुखारों और दायमी अमराज में यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में तफसीलन लिखा गया है। और बुक 5, जिसे बुक ऑफ फॉर्मुलरी कहा जाता है, उसमें यूरिनरी सिस्टम की मुतअद्दिद बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 38 फॉर्मुलेशंस का जिक्र किया गया है, जिसमें फिलोसफर्स फॉर्मुलेशन यानी माजून फिलोसफा, गैलेंस फॉर्मुलेशन यानी माजून जालिनूस, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा आखिरी और फाइनल फॉर्मुलेशन यानी दवाउल आखिर जैसी टाइम टेस्टेड फॉर्मुलेशंस शामिल हैं। लेकिन कैनन ऑफ मेडिसिन में यूरोलॉजी का इतना एक्सटेंसिव बयान होने के बावजूद इब्ने सीना के फलसफे के मुताबिक यूरिन चार्ट्स बनाना मेरे लिए इंतहाई चैलेंजिंग था, क्योंकि कैनन ऑफ मेडिसिन के जितने भी तराजुम और एडिशंस इकट्ठे कर लें, उनमें सिर्फ रंगों के नाम दिए गए हैं, ना कि रंगों के शेड्स भी दिखाए गए हैं। और हम जानते हैं कि रंग एक सब्जेक्टिव एडजेक्टिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहें कासनी रंग, और अगर उस शख्स ने जिंदगी में कभी कासने के फूल नहीं देखे, तो उसे नहीं समझ आएगी कि आप किस रंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह इब्ने सीना ने यूरिन के रंगों को जंजारी, कर्रासी, अर्गवानी, दसमी जैसे लफ्जों से बयान किया हुआ है, जिससे ना सिर्फ आज के मौलिजीन नावाकिफ हैं, बल्कि उनके पास उन रंगों के रेफरेंस के लिए कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने एविसीना मस्ट चार्ट पर इब्ने सीना के बताए हुए 30 रंगों के शेड्स किन उसूलों के मुताबिक वाजिया किए हैं। इस सवाल का जवाब मैं अगले लेक्चर में तफसीलन बयान करूंगा। अब तक के आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।